Presidente. Buongiorno. Eccoci. Buongiorno colleghe e colleghi. Saluto la Presidente della Commissione von der Leyen, la Ministra della Presidenza di turno. L'ordine del giorno reca le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione alla proposta di mandato per i negoziati per un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Darei subito la parola a nome del Consiglio alla Ministra Barnier. Prego, a lei la parola. Thank you, President. Honourable members, following the entry into force of the withdrawal agreement and the actual withdrawal of the United Kingdom, we are about to embark in the new phase of negotiations. In order to do so, we obviously need to give a mandate to the Union negotiator. Such a mandate should be put on sound foundations. I would like, in this respect, to set out a few considerations that should guide us when preparing this mandate. First of all, given the comprehensive mandate called for by the European Council, the scope of the negotiations is very broad. We cannot therefore afford to delay their start. An early start calls for an early adoption of the mandate. We intend to do that at the General Affairs Council on 25 February. This time constraint is made all the more stringent by Prime Minister Johnson's decision not to extend the transition period beyond the end of 2020. Given the broad scope of the mandate, this will require that several strands of negotiations have to proceed in parallel. This is a negotiating mandate, not the final outcome of the negotiations, and therefore it cannot spell out in the full detail our expected landing zones, our final offers, and the trade-offs we may have to contemplate. Adequate negotiating space should be preserved. Besides, and this goes back to my point about unity and time constraints, a very prescriptive mandate would require more time to resolve possibility, diverging interests and priorities. What we should focus on is the Union's interest and achieving an outcome that is fair and equitable for all Member States and their citizens. Last, we have to factor in the UK red lines. The UK government's intention is to discontinue free movement, with an obvious impact on mobility citizens' rights, and also to diverge from the Union's regulatory framework, with no less obvious consequences in terms of access to the single market and trade in general. On the substance of the mandate, regarding the various sectors that should be covered, I think that we largely share the view in the Parliament's positions, as reflected in your draft resolution. This means a fair degree of ambition as compared to the Union's relationship with other countries. It should be clear, however, that this cannot amount to giving the UK the same benefit as a Member State, especially in the light of its red lines. But let me focus briefly on more horizontal aspects of the partnership, governance and level playing field. There should be no doubt here. The EU might be prepared to offer an ambitious free trade agreement with a significant market access, but this cannot be to the detriment of the competitive position of EU companies, social and health standards or state aid rules. In other words, the partnership should include wide-ranging provisions on level playing field, based on high standards. This is all the more relevant given the UK's stated intention to diverge from the European Union. In my view, this is closely linked to the issue of effective dispute settlement, enforcement and remedies. There is no point in developing wide-ranging level playing field provisions if they cannot be enforced. Two important remarks before closing. First, although we are well aware that the line of the UK's government is to put an end to the free movement of persons, we should see to it that the future relationship that we will start to negotiate shortly will be ambitious enough in terms of mobility. Second, and this is a link to my previous remark,
These negotiations will keep both our institutions and the Commission busy for quite some time, but this should not make us forget about the withdrawal agreement. We should continue to monitor its thorough implementation. There is therefore once again a shared interest all along the coming negotiations in pursuing the good cooperation that we expected during the Brexit phase. Thank you for your attention. Grazie al Ministro Birnitz. La parola alla Presidente von der Leyen. Prego. Thank you, Mr. President. Honourable members, it's just 2 weeks ago that we bid farewell to our British friends by singing Auld Lang Syne. And I think it was a most emotional, a very powerful moment in this Parliament, a moment to celebrate kind of the good old times. And I thank you very much for the grace and the kindness of this gesture. This was extraordinary. Since then, we've set our sights on the future of our relations with the United Kingdom, and we will enter these negotiations with the highest ambition, because good old friends like the UK and us shouldn't settle for less than this. Prime Minister Johnson said in Greenwich earlier this month that the United Kingdom will, I quote, be a global champion of free trade, end of quote. Frankly, this is music to our ears, because in a moment when the rules-based trade system is so challenged, we need our partners to join us in making the system fairer and stronger. And this is what we Europeans have always fought for over years. A trade system that is open on one side and that is fair on the other side. Because what do free trade agreements do? Free trade agreements must replace uncertainty with a sound set of rules. They create new markets for small and medium enterprises. Free trade agreements must benefit the people. And this is just the rationale that is behind our trade agreements, for instance with Canada and Japan. They are not just increasing our bilateral exchanges of goods, services, people and ideas. They do that too. But not only. They also raise standards on a broad range of issues, from labour rights to environmental. And this is what makes us proud of them. Ask our Japanese friends or ask our Canadian friends. They are glad that we have joined forces to put fairness into our globalised economic system. They are glad that they could join forces with the European Union because, frankly, in today's world, size does matter. And we have a single market of 440 million people. What I just described, this is the ambition we have for our free trade agreement with the United Kingdom. And when we agreed the political declaration with the United Kingdom, we ambitioned a zero tariffs and a zero quota trade relation for all goods, something we have never, ever before offered to anybody else. A new model of trade, a unique ambition in terms of access to the single market, but of course, this would require corresponding guarantees on fair competition and the protection of social, environmental and consumer standards. In short, this is plain and simply the level playing field. We are ready to discuss on all different models of trade agreement. But all these models, whatever you choose, have one thing in common. They all come not only with rights, but also with obligations for both sides. For example, if we take the Canada model, and this is a model that Prime Minister Johnson referred to. Of course, our deal with Canada eliminates tariffs on a wide set of goods, but not on all. And of course, our deal with Canada eliminates most quotas, but certainly not all. For instance, there are still quotas on beef and sweet corn. And of course, we still have our standards that have to be respected.
And honestly, I was a little bit surprised to hear the Prime Minister of the United Kingdom speak about the Australian model. Australia, without any doubt, is a strong and a like-minded partner. But the European Union does not have a trade agreement with Australia. We are currently trading on WTO terms. And if this is the British choice, well, we are fine with that, without any question. But in fact, we just are in the moment where we are agreeing with Australia that we must end this situation, and we work on a trade deal with them. Of course, the UK can decide to settle for less, but I personally believe that we should be way more ambitious. And the Prime Minister's speech in Greenwich is an encouraging starting point. He recalled everything the United Kingdom has achieved in terms of social protection, climate action, competition rules, and I commend the United Kingdom for all of that. Indeed, it is not the time to lower social protection or to be lukewarm on climate action. It is not the time to decrease in terms of competition rules. I've heard ambition in Boris Johnson's speech. Ambition on minimum wage. Ambition on parental payments. And he has an ally in me what that is concerned. I have heard ambition on cutting carbon emissions, ambition on guaranteeing that our firms are competing in full fairness. This is what we also want. Let us formally agree on these objectives. We can trigger an upward dynamic competition that would benefit both the United Kingdom and the European Union. To our British friends, I say, it's in our mutual interest. And most importantly, it will be consistent with the values we share, values of openness, values of fairness, values of social justice and free enterprise. And these are not only the values for the good old times, these are values to stay. Thank you very much for your attention. I wanted just to inform you that the task force is ready to start the negotiations. We're all set. Thanks a lot. Grazie Presidente. Adesso ascoltiamo il parere dei gruppi politici. Cominciamo dal Partito Popolare Europeo. Onorevole McAllister, a lei la parola per 2 minuti. Mr. President, ladies and gentlemen, the resolution on the draft mandate, which we are debating this morning, is the first proof of work of the newly created UK Coordination Group. As the Chair, I would like to thank all members of our group, as well as the involved committees and the political groups, for their contributions in an extremely short period of time. In my opinion, the result is a very good and balanced resolution, only 9 days after Michel Barnier presented the Commission's draft mandate. Our resolution contains Parliament's views on the content and on the architecture of a future EU-UK relationship. Let me highlight 3 main principles of particular importance. Firstly, the integrity and the correct functioning of our internal market, the customs union and the 4 freedoms must be maintained. Secondly, a third country cannot have the same rights and benefits as a member state of the EU. And thirdly, a level playing field is an overall priority and precondition for any future agreement. We should not and we will not enter a race to the bottom. As Ursula von der Leyen has pointed out, together with our British friends, we should aim for a partnership that goes well beyond trade and is unprecedented in scope. Everything from climate action to data protection, fisheries to energy, transport to space, financial services to security. We are indeed ready to design a new partnership with zero tariffs, zero quotas and zero dumping. However, a free trade agreement with the UK will not be equivalent to frictionless trade. Ladies and gentlemen, besides the negotiations on the future relations, the implementation of the withdrawal agreement is of particular importance. This concerns especially citizens' rights, financial duties on the protocol on Ireland, Northern Ireland. Our chief negotiator, Michel Barnier, whose work is highly appreciated across party lines and institutions, has already assured us in the UK Coordination Group's first meeting to keep Parliament fully informed at all stages of the procedure.
Thank you. Grazie. Presidente García Pérez, per il gruppo dei Socialisti e Democratici, 3 minuti e mezzo. Señor presidente, en nombre del Grupo Socialdemócrata queríamos agradecer a la Comisión Europea y, en particular, al equipo del señor Barnier por su esfuerzo en la elaboración de las directrices para negociar el futuro marco de relación entre la Unión Europea y el Reino Unido. Con la resolución de este Parlamento se dispone a adoptar, juntos lanzamos un mensaje firme. La ambición de la futura relación dependerá de la voluntad del Gobierno británico de aceptar un alineamiento con las normas comunitarias en materia social, laboral, fiscal y medioambiental. El pasado 1 de febrero el Reino Unido se convirtió formalmente en un país tercero y perdió todos sus derechos políticos. Pero en todo lo demás nada cambiará hasta que termine este periodo transitorio. Tenemos 11 meses para negociar un complejo acuerdo que defina nuestras relaciones futuras. En la construcción de esta nueva asociación debemos asumir que nada será tan próspero como los derechos y los beneficios de la pertenencia a la Unión Europea. El Grupo Socialdemócrata está comprometido en alcanzar un acuerdo integral con el Reino Unido. Sin embargo, cuantas más barreras levante el Gobierno británico, más difícil será lograr un acuerdo ambicioso. Por el contrario, si el Reino Unido tiene la voluntad de mantenerse en un terreno de juego equilibrado como un competidor leal, estaremos en condiciones de ofrecer una asociación que garantice la prosperidad de los ciudadanos y ciudadanas de ambos lados del Canal de la Mancha. Y para garantizar esta prosperidad estamos dispuestos a ofrecer un ambicioso acuerdo de libre comercio sin aranceles ni cuotas para todos los bienes que entren en el mercado común y otro para los servicios. Además, si queremos que este beneficio sea real, también necesitamos una asociación sólida en materia de cooperación judicial, de seguridad y defensa, de apoyo al orden multilateral, así como abordar cuestiones como la pesca, el transporte, la energía y los servicios financieros. Pero nuestra oferta no puede hacerse a cualquier precio. Permítame que sea clara. El Reino Unido tiene que garantizar una competencia leal, autorizar el acceso de las flotas europeas a sus aguas y mantener su compromiso con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el cumplimiento de sus sentencias. Además, exigiremos que España tenga la última palabra en las discusiones entre la Unión Europea y Reino Unido que afecten a Gibraltar, tal y como ha sido ratificado en las directrices de la Comisión. Nuestro éxito en las negociaciones dependerá de si somos capaces de hacer prevalecer la que ha sido hasta ahora nuestra mejor arma, la unidad. Solo con la Comisión como única interlocutora entre el Reino Unido y con una plena implicación de este Parlamento para el consentimiento último, podrá la Unión Europea preservar el nivel de unidad alcanzado hasta ahora. Juntos hemos logrado proteger la integridad del mercado único, la unión aduanera y las 4 libertades, incluyendo la libre circulación de los ciudadanos. No olvidemos que nuestro proyecto se articula sobre la base de un compromiso con valores que son exactamente lo contrario a los manifestados por algunos líderes británicos impregnados de nacionalismo y de una falsa idea de superioridad. Ahora que afrontamos la relación futura, tenemos la obligación de defender los principios democráticos y de libertades fundamentales que han permitido que nuestro proyecto europeo siga adelante. Muchas gracias. Grazie. Per il gruppo di Renew Europe, Madame Loiseau, 2 minuti e 30 per lei. Le Royaume-Uni a choisi de quitter l'Union européenne et nous avons choisi de la renforcer. Certains pourraient y voir une contradiction qui rendrait la négociation sur l'avenir de notre relation plus ardue. Je crois qu'il n'en est rien. Il n'en est rien parce que nous respectons le choix des Britanniques. Ce choix de sortir non seulement de l'Union européenne, mais aussi du marché unique et de l'union douanière est un choix assez radical et nous le respecterons. Il a des conséquences qui sont loin d'être négligeables et qui changent profondément la relation que nous pouvons bâtir ensemble. Il n'en est rien parce qu'une Europe forte est dans l'intérêt du Royaume-Uni. Nous sommes des voisins, des alliés et nous sommes le premier partenaire de Londres en termes d'échanges commerciaux mais aussi d'échanges humains. La géographie est têtue, les faits sont têtus et nous devons les regarder en face. Il n'en est rien parce que nous avons d'immenses défis à relever ensemble. Le changement climatique,
le terrorisme, les cyberattaques, les virus se moquent des frontières. Il nous faut inventer de nouvelles manières de les combattre ensemble, car séparément, nous serions tous perdants. Nous sommes prêts à un partenariat étroit, solide, durable avec le Royaume-Uni. Mais nous sommes aussi porteurs de convictions fortes auxquelles nous sommes profondément attachés et que le Brexit ne peut pas remettre en cause. Nous avons des normes élevées pour protéger les consommateurs, pour protéger les travailleurs, pour protéger la vie privée et les données personnelles de nos concitoyens et pour protéger notre planète. Nous ne sommes pas prêts à marchander ce pourquoi nous nous sommes tant battus, ce pourquoi nous continuons à nous battre. Le projet de mandat que nous soutenons pour la négociation avec le Royaume-Uni est l'illustration de ces convictions fortes qui nous animent. Il propose un partenariat sans précédent par son étendue et par son ampleur, à la hauteur de ce qui nous rassemble. Il demande donc en retour des contreparties sans comparaison avec celles qui figurent dans d'autres accords avec d'autres partenaires de l'Union européenne. Parce que le Royaume-Uni n'est pas pour l'Europe ni le Canada, ni le Japon, ni la Corée du Sud, ni Singapour. Il est bien plus proche, bien plus important, bien plus interdépendant. Le Brexit n'a vocation à détruire ni les liens qui unissent nos économies, nos cultures et nos peuples depuis des siècles, ni à détruire la construction européenne. Je vous remercie. Grazie. Per il gruppo ID, onorevole Kofod, un minuto per lei. Prego. Tak, formand. Briterne er og bør fortsat være vores gode venner, tætteste allierede og nærmeste samarbejdspartnere. Jeg ønsker en aftale med briterne, der klart tilgodeser og respekterer de britiske ønsker om at kunne bestemme mere selv hjemme i nationalstaten, for eksempel over, hvem man ønsker at give adgang til sit eget land, eller give adgang til forskellige ydelser. På samme tid ønsker jeg et stærkt samarbejde med briterne. For eksempel på handel, hvor det er væsentligt i mit eget land, i Danmark, fortsat at kunne holde fast i en af vores tætteste og allerbedste handelspartnere. Faktisk trådte Danmark i sin tid ind i det, der var forløberen for EU, netop fordi vi ønskede at blive ved med at handle med Storbritannien. Da briterne meldte sig ud, så gjorde de det klart, at det ikke var en udmeldelse af verden eller Europa, men at det bare var en udmeldelse af EU-systemet. Det synes jeg på mange måder er sympatisk. Jeg håber, at vi kan lave en aftale med briterne, der betyder, at Brexit respekteres samtidig med, at vi fortsat kan have et meget tæt partnerskab til glæde og gavn for briterne og for os andre, hvor vi reelt deler interesser og værdier. Et samarbejde, der baserer sig på sund fornuft og ønsket om fælles bedste, i stedet for nærmest nyreligiøs styrkelse af EU-føderalisme, som det desværre engang imellem kan ske i dette hus. Tak. Grazie. Presidente Lamberts per i Verdi, 2 minuti. Chers collègues, deux faits. Le premier, c'est que le Royaume-Uni et l'Union européenne sont liés par la géographie, ça risque pas de changer et donc nous avons intérêt à des relations à la fois aussi étroites et aussi amicales que possible. Deux, tout le monde au Royaume-Uni, loin s'en faut, n'est pas un nationaliste anglais. L'Union européenne compte au Royaume-Uni beaucoup d'amis, ne nous les aliénons pas. En matière commerciale, a priori, les ambitions de l'Union européenne et du Royaume-Uni sont antagoniques, puisque le Royaume-Uni souhaite un accès maximal au marché européen, mais refuse l'alignement réglementaire qu'exige de son côté l'Union européenne. Alors je nous invite tous à être créatifs en la matière. Je m'explique. En règle générale, les accords de libre-échange sont utilisés par les milieux d'affaires, je veux dire les détenteurs de capitaux, pour forcer un nivellement par le bas des conditions de travail et de rémunération, les normes sociales, environnementales ou fiscales. Nous pourrions nous saisir de l'occasion d'un traité de libre-échange avec le Royaume-Uni pour faire l'exact inverse. Aujourd'hui, les législations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne sont parfaitement alignées dans les domaines de compétences de l'Union européenne, mais donc pas en tout. Dans certains domaines, je pense à la protection de la vie privée, je pense évidemment aux normes sociales, l'Union européenne a des normes plus ambitieuses que le Royaume-Uni. Mais il y a d'autres domaines où c'est le Royaume-Uni qui a des normes plus ambitieuses que l'Union européenne, dans certains domaines de la politique environnementale ou encore en matière de régulation bancaire. Nous pourrions fixer dans le nouvel accord une règle par laquelle les deux partenaires s'engageraient à appliquer
celle des deux normes qui est la plus ambitieuse. Et plus ambitieuse, je veux dire, la plus protectrice de la santé, de la vie privée, des conditions de travail, de rémunération, la plus protectrice de l'environnement. De la sorte, nous aurions une forme d'émulation vers le haut entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Vous allez me dire, ça ne s'est jamais fait. Eh bien, figurez-vous que je pense que c'est le genre d'accord de libre-échange que beaucoup de nos concitoyens souhaitent aujourd'hui, autrement dit, à des lieues de celui que nous allons voter bientôt avec le Vietnam. Je vous remercie. Grazie. Per il gruppo ICR, onorevole Epping, 1 minuto e 30. The EU and Britain have entered a tense year. Time is limited and pressure is mounting to agree on an FTA this year. Formally, the negotiation is aimed at agreeing to a legal set of rules. But there is more to it. There is a mindset that varies on both sides of the channel. Every bureaucracy tends to cling to its own rules, awarding them holy status. In that respect, the EU bureaucracy is not much different from the mandarins that once ruled the Chinese Empire. It regards itself as the centre of the world and of all wisdom. The British mindset is different. Having been an empire itself, Britain derives cultural self-confidence from the idea that it still is an empire. The old empire does not want to be run by a possibly new one, so it left. And what are the lessons, Mr. President? The EU should not be bitter. Brexit is done and we have to put our citizens first. The EU has to be pragmatic and purpose-driven, rather than rules-obsessed. Focus on tangible mutual interests, not on bad feelings. The current British government is the most stable of Western Europe. A big majority for 5 years, who can say that? But it should not overestimate the margins of divide and rule. That worked for centuries, but not anymore. Results will only be attainable through political will, the will to succeed. This, though wordy resolution, is the starting point to negotiate. Mr. Barnier, you are an experienced negotiator. I hope you will be able to bridge both mindsets, divided by 30 kilometers of water, but still 2 worlds apart. Thank you. Grazie. Per il gruppo della GUE, Presidente Schirdewan. Prego Martin, 1 minuto e 30. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Bei den Verhandlungen um die zukünftigen Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union geht es eben nicht nur darum, wie die zukünftigen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen gestaltet sein werden. Nein, es geht um viel mehr. Es geht eigentlich um die Zukunft der Europäischen Union. Und missverstehen Sie mich nicht, das ist nicht das Endspiel und die kommenden 11 Monate werden auch kein Endspiel werden. Aber es kann ein entscheidender Gamechanger sein. Das Ergebnis dieser Verhandlungen wird auch darüber entscheiden, ob die Mitgliedschaft in der Europäischen Union oder eine Entwicklung außerhalb der Union das attraktivere Entwicklungsmodell ist. Und bislang fehlt in dieser Debatte hier heute ein zentraler Aspekt. Es ist am Ende nicht die Wirtschaft, liebe Kolleginnen und Kollegen, sondern es sind die Bürgerinnen und Bürger, es sind die sogenannten einfachen Leute, die darüber entscheiden werden, welches das attraktivere Entwicklungsmodell sein wird. Das lehrt uns der Brexit. Und das Mandat, das wir hier besprechen, muss deshalb die Interessen der Bevölkerung der Europäischen Union und der britischen Bevölkerung in das Zentrum der Verhandlungen stellen. Meine Fraktion begrüßt die klaren Aussagen zur Vermeidung von Steuerdumping, zum Schutz von Arbeitnehmerinnenrechten und Arbeitsstandards, zum Verbraucherschutz, zum Umweltschutz. Kein Mensch braucht einen weiterhin verschärften Steuerdumpingwettbewerb. Kein Mensch will schlechtere Arbeitsbedingungen, außer denen, die davon profitieren. Und das sind nicht die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kurz, wir wollen höchste Standards, den Schutz des Friedens in Nordirland und die demokratische Kontrolle des Verhandlungsprozesses. Viele andere Aspekte des Mandats sehen wir jedoch sehr kritisch bis ablehnend. Zum Beispiel die Fragen der militärischen Zusammenarbeit, der positive Bezug auf die NATO, die geheimdienstliche Zusammenarbeit. Wir werden uns im Interesse unserer Wählerinnen und Wähler konstruktiv in den Verhandlungsprozess einbringen, in dem Wissen, dass ein harter Brexit noch immer möglich ist und das in niemandes Interesse ist. Dankeschön. Abbiamo ascoltato tutti i gruppi politici, adesso gli altri oratori. Onorevole Hansen, 1 minuto e 30. Merci, Monsieur le Président. Au terme de la phase de transition, le coût du Brexit aura dépassé les contributions cumulées du Royaume-Uni au budget depuis son adhésion il y a 47 ans. Ce fait ne vient que confirmer la conviction de tous ceux qui disent que le Brexit est une folie du point de vue économique. Le Royaume-Uni quitte l'Union, mais reste en Europe et restera sans aucun doute l'une des économies les plus dynamiques à nos portes.
En tant que rapporteur à la Commission du commerce international, je dis clairement ce que nous offrons au Royaume-Uni va au-delà de tous les accords de libre-échange conclus à ce jour par l'Union européenne. Nous offrons une relation libre de droits de douane et libre de quotas limitatifs. Ce qu'on demande en contrepartie, une concurrence à armes égales pour éviter toute course vers le bas en matière réglementaire, fiscale, environnementale et sociale. Ce qu'on appelle dans notre jargon le level playing field doit être digne de la Premier League, aujourd'hui et après la phase de transition. À cette fin, nous avons aussi besoin d'un arbitre à la hauteur du défi. Pour ce Parlement, il est clair que lorsqu'il s'agit de droit européen, cette instance ultime ne peut être autre que la Cour de justice européenne. Il est évident qu'un accord de libre-échange ne pourra jamais reproduire l'appartenance au marché unique, mais soyons clairs, le niveau d'ambition de cet accord sera aussi fonction du calendrier restreint imposé par la contrepartie britannique. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen. Üdvözlöm Önöket, és Önökön keresztül 440 millió európai honfitársunkat. A következő hozzászólónk Silva Pereira képviselőtársunk az SD frakcióból. Mr. Chairman, we are here to discuss a very important resolution on the political guidelines for the negotiations between the European Union and the UK. 21 pages, 103 paragraphs, but perhaps the most important is the front page. The signatures of the leaders of a number of major political groups in this Parliament, showing that there is a vast majority supporting this resolution and how united we are in defending our common vision and our common interests. And we call to the Member States to do the same, to refuse any bilateral negotiations at this stage and to act as a bloc with the Commission and Mr. Barnier being the sole negotiators from our part. We are clear about what we want to achieve, a sound and ambitious strategic, political and economic relationship. But we also say, loud and clear, that we will ensure open but also fair competition, proper level playing field and no regression on the European high standards of environmental, social and labour protection and also consumer rights and food safety. We've heard some messages of refusal of this by the UK government, but this will have proportional consequences in terms of the access of the UK to the European market, undermining the ambition of our trade agreement. And let me conclude recalling that the first pillar of the future economic relationship with the UK was already agreed in the withdrawal agreement. It has to do with Northern Ireland, the alignment of Northern Ireland and border controls in the Irish Sea. So we will work for a new agreement for the future, but we will also ensure full implementation of the commitments in the existing withdrawal agreement. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Petersen képviselőtársunk a Renew Grouptól. Tak, formand. Det er på alle måder trist, at et så stort og nærtstående land har valgt at melde sig ud. Det er trist for dem, det er trist for os. Til gengæld er det godt og stærkt, at den resolution, vi behandler her i dag, at den er så omfattende, og at den er udarbejdet af så bredt et flertal i Europaparlamentet, som tilfældet er. For det sender et meget vigtigt politisk signal om, at vi fra Europaparlamentets side vil sikre ensartede og fair spilleregler i det videre samarbejde, såkaldt level playing field. Hvorfor? Fordi det går ikke, hvis vi skal konkurrere på lavere standarder inden for miljø, inden for klima, inden for forbrugerbeskyttelse. Det går ikke, hvis vi skal konkurrere på lavere skattesatser, og det går ikke, hvis England måtte forvente fuld og fri adgang til EU's indre marked, uden samtidig at leve op til de regler og krav, der måtte gælde her. Vi må ikke gamble med EU's indre marked. Det er en kronjuvel i samlingen, som vi skal passe på.
Vi har på helt kort sigt en ganske særlig udfordring, hvad angår fiskeriet. Der er mange jobs på spil. Der er mange menneskers levebrød på spil. Og det er vigtigt at sige i den sammenhæng, at forhandlingerne om fremtidens fiskeri hverken kan eller skal ses isoleret fra forhandlingerne om samhandlen generelt. Så det bliver alt sammen svære forhandlinger på en meget trist og dramatisk baggrund, men ambitionen må være, at vi skaber et stærkt partnerskab til glæde for alle. Tak. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Bay képviselő úr az ID-tól. Oui, nous devons bien sûr avoir une relation privilégiée avec le Royaume-Uni. Notre niveau de vie similaire et notre civilisation commune nous y invitent. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'il faille tout lui céder. Monsieur Barnier, vous avez proposé il y a quelques jours, je cite, d'éliminer tous les droits de douane et tous les quotas sur les biens échangés avec le continent. En clair, il s'agirait d'un accord de libre-échange. Et Philippe Lamberts, il y a quelques instants, a fait la même proposition. Vous passez des accords de libre-échange avec le monde entier. Ce sera le cas tout à l'heure avec le Vietnam. Mais vous ne supportez pas finalement que le Royaume-Uni ne fasse plus partie de l'Union douanière. Il est désormais un pays tiers et il faut s'en rendre compte. Et le risque serait de le transformer demain en une porte d'entrée des produits venus du monde entier ne respectant pas nos normes et de mauvaise qualité. La priorité, elle est de protéger nos intérêts. Par exemple, ceux des pêcheurs français qui réalisent 30% de leur chiffre d'affaires dans les eaux britanniques. 70% des exportations de pêche du Royaume-Uni sont faites vers l'Union européenne. Nous avons là un levier colossal pour les négociations futures et pour qu'elles nous soient favorables. Je sais que vous n'appréciez pas la méthode Trump, mais elle fonctionne en matière économique. Nous devons nous en inspirer. Notre marché, nos consommateurs et nos pêcheurs ont droit à ces protections que vous leur refusez systématiquement. Le Brexit est l'occasion de changer de modèle et de le mettre en place. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Renke képviselő asszony a Zöldektől. Thank you, Madam Chair. I have to be honest, it's a very special moment, I think, because it's the first time that we discuss Brexit here in this House without having our UK colleagues being here. And I must say that apart from a bunch that was sitting over there, I really truly miss them. And I think it shows again how sad it is that this Brexit is happening. Now, I had the great pleasure and the honor to do my Erasmus year in the beautiful city of Edinburgh. Still, when I go there today, I really feel at home. And I think these are really the ties that we have to cherish also for the future. And the economic and trade relationships are going to be absolutely crucial in the future. But if we want to build strong foundations, we also have to look at other issues. And that is why I think we have to fight to keep the United Kingdom in the Erasmus programme. Young people did not vote for Brexit. And I think it would be wrong to take away the opportunities from them that I and many millions of Europeans had in the past after Brexit. And that is why, if we want to build a strong relationship for the future, we should fight for a strong Erasmus programme with the UK in it. Let us leave a light on and build bridges so that the Brits can find their way back home. Thank you very much. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Krasnodebski képviselőtársunk az ECR-tól. Dziękuję bardzo. Projekt rezolucji zawiera wiele trafnych stwierdzeń i myślę, że grupa ECR może go poprzeć. Bardziej niepokoi jednak duch, który może ożywiać lub wręcz przeciwnie negocjacje. Ostatnia wymiana argumentów między Brukselą a Londynem nie napawa wielkim optymizmem. Jest przy tym oczywiste, że kraj trzeci nie może mieć tych samych praw i korzyści jak członek Unii, członek EFTA czy EA, ale Wielka Brytania nie będzie jednym z wielu krajów trzecich. Także poza Unią pozostaje wielkim krajem europejskim, związany z innymi krajami Europy historią, gospodarką, współpracą w zakresie bezpieczeństwa. Trzeba przypomnieć, że w najciemniejszych chwilach europejskiej historii w latach 39–45 to Wielka Brytania, podobnie jak Polska, heroicznie broniła wartości europejskich. W interesie obu Europejczyków po obu stronach kanału La Manche jest to, żeby nasze wzajemne relacje były jak najlepsze. Nasi negocjatorzy nie powinni o tym zapominać. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Villanueva képviselő asszony a GUE-tól.
Señora presidenta, la salida del Reino Unido nos abre una ventana de oportunidad para aprender de los errores cometidos y no volver a cometerlos. Los discursos del odio, la desafección, la incertidumbre pesan sobre quienes entendemos que el proyecto europeo debería ser un espacio de progreso y solidaridad y se sienten decepcionados. No podemos ahondar en modelos fallidos que están expulsando a la ciudadanía fuera. Ahora tenemos la responsabilidad de garantizar los derechos de la gente, de los ciudadanos que viven en el Reino Unido. Casi 140.000 españoles residen actualmente allí. Nos preocupa la situación de los trabajadores, de 15.000 personas que cruzan cada día la frontera de Gibraltar, cuya situación todavía es incierta. Necesitamos luchar de forma decidida contra el dumping social y fiscal. No estamos de acuerdo con gran parte del contenido de este mandato en el ámbito de política exterior, de defensa. Creemos que es necesario cambiar hacia posiciones mucho más anticipatorias de conflictos y no ahondar en sanciones que solo pagan los pueblos. Desde este grupo parlamentario vamos a seguir trabajando por blindar los derechos de la ciudadanía, los derechos medioambientales del sector primario, agricultura, ganadería, que evite la despoblación de nuestros pueblos y evitar que se conviertan en moneda de cambio de otros intereses. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Tajani képviselő úr az Európai Néppártól. Presidente, il testo che voteremo punta a rafforzare l'unità tra i 27 paesi e a sostenere in maniera forte Michel Barnier per tutelare i nostri interessi durante la trattativa. Prima fra tutti interessa tutelare la difesa del mercato interno. Il Regno Unito non può rientrarvi come un cavallo di Troia senza rispettare regole e standard. Tutto ciò per garantire sempre di più cittadini ed imprese. La salute degli europei deve essere garantita impedendo che entrino prodotti agroalimentari che non rispettino i nostri standard né facciano concorrenza sleale. Noi siamo italiani, vogliamo mangiare parmigiano e non parmesan e credo che tutti gli europei preferiscono mangiare il parmigiano e non il parmesan. Ma i diritti dei cittadini vanno tutelati, per esempio garantendo l'utilizzo di documenti cartacei non solo online. E poi le nostre commissioni parlamentari dovranno impegnarsi per tutelare settori chiave come la pesca, lo spazio, l'energia e poi gli interessi della pace in Irlanda, degli interessi spagnoli in Gibilterra e naturalmente la difesa e la lotta contro il terrorismo. In conclusione dobbiamo evitare che il Regno Unito si trasformi in una Singapore europea che magari non abbia severe regole antiriciclaggio e tutto ciò per avere relazioni sempre più positive con Londra che è uscita dall'Unione Europea ma che rimane Europa. Szépen. Következő hozzászóló Lange képviselőtársunk a Szocialisták és Demokratáktól. Frau Vorsitzende. Die Resolution zeigt, dass wir bereit sind zu verhandeln. Und ich glaube, wir können es auch schaffen, innerhalb von 9 Monaten Handelsabkommen zu organisieren, weil die Situation, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist ja ein bisschen anders. Normalerweise haben wir 2 unterschiedliche Partner, die sich irgendwie aufeinander zubewegen und man verständigt sich über gemeinsame Standards oder erkennt Standards an. Jetzt haben wir ein harmonisiertes System und müssen entscheiden, wie weit wir auseinandergehen können. Und insofern ist das ein bisschen komfortabler als bei anderen Handelsverhandlungen. Und deswegen die 3 Pfeiler normale Handelsverhandlungen müssen eben in den Blick genommen werden. Die Frage der Zollfreiheit ist das gemeinsame Ziel. Glaube ich, kann man auch aushandeln, wenn sichergestellt ist, dass die Produkte aus Großbritannien, die in die Europäische Union kommen, auch wirklich britische Produkte sind und nicht Produkte, die über Großbritannien aus anderen Ländern in die Europäische Union kommen. Zum Zweiten geht es um die Standards von Produkten und Dienstleistungen. Da haben wir ein klares Set von Regeln, was Verbraucherschutz anbetrifft, was Gesundheitsschutz anbetrifft. Die SPS-Standards, die werden in gar keiner Art und Weise anzugreifen sein. Also auch, glaube ich, da wird es leicht sein, sich zu verständigen. Und der 3. Pfeiler ist, glaube ich, der komplizierteste. Natürlich gilt es auch, Regeln, die den Handel betreffen, zu diskutieren, damit keine Wettbewerbsverzerrungen da sind. Also die Frage der gleichen Arbeitnehmerrechte, die Frage der gleichen Umweltstandards, die Frage der gleichen Beihilferegelungen, ganz wichtig, und die Frage eines harmonisierten Steuersatzes, weil ansonsten würden wir Wettbewerbsverzerrungen haben. Und das kann nicht sein. Wenn es Wettbewerbsverzerrungen geben sollte, dann werden wir natürlich Zölle einführen müssen, um das auszugleichen.
Es ist völlig absurd zu meinen, es gibt eine Dumpinginsel jenseits Kanals mit vollem freien Marktzugang. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Garicano képviselőtársunk a Renew csoportban. Mr. Barnier, for your work and your words. As the EU and the United Kingdom embark in this new relationship, which I hope it's a fruitful one, I want to send a very clear message to the United Kingdom. This Parliament will not allow the United Kingdom to become a tax haven or a money laundromat just offshore Europe. I want to remind you of the paragraph 21 of the resolution. It says, we strongly believe that the UK should adhere to the evolving standards on taxation and anti-money laundering legislation within the EU acquis, including tax transparency, exchange of information on tax and anti-tax avoidance measures. And this applies to the territories as well. I remind you, British overseas territories include Bermudas, Cayman, Gibraltar, Virgin Islands. Crown dependencies include all of those islands that have no taxes on corporate, on deposits, etc., etc. Mr. Barnier, this is an existential question for Europe. If we allow tax avoidance and money laundering just offshore Europe, our way of life is in danger, our welfare state is in danger. This has to be one of the highest, if not the highest priority for our negotiations. Thanks very much. Campo Menossi képviselő úr, az ID-tól a következő hozzászólónk. Grazie Presidente. Io vedo tanta ipocrisia. Certo, la risoluzione di domani è un testo che probabilmente è fatto anche molto bene, ma il nostro emiciclo di Bruxelles, dove ci siamo riuniti 2 settimane fa, è ancora bagnato delle lacrime di molti di voi e vedo un atteggiamento schizofrenico anche dalle parole usate dalla Presidente della Commissione, che continua a insistere chiamando amici, 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 chi avete cercato di umiliare per 3 anni, perché di 3 anni persi stiamo parlando, perché potevamo essere già molto più avanti se qualcuno non avesse fatto finta che la Brexit non ci sarebbe mai stata, i cittadini britannici si sono sbagliati. E quindi sì, parliamo di standard, ma domani voterete un accordo commerciale con un paese asiatico che da questi standard che voi pretendete dalla Gran Bretagna è lontanissimo. Quindi dovete solo sperare che non facciano l'accordo prima con gli Stati Uniti, che sostituirebbero i nostri prodotti, e dovete ascoltare i nostri produttori che esportano tanto in Gran Bretagna. Il tempo perso in questi anni è un danno a loro ed è tutta responsabilità vostra. Grazie. Szépen. Következő hozzászóló Bourgeois képviselőtársunk az ECR-tól. Dank u wel, voorzitter. Collega's, het is nu aan de commissie om snel te handelen, om vernuftig te handelen, om pragmatisch te handelen ook tegelijkertijd. In dit verband akkoord met het zeer brede mandaat voor de Europese Commissie. Volle vertrouwen in Michel Barnier, die een uitstekend parcours gereden heeft tot nu toe. Doel moet zijn 1, een allesomvattend handelsakkoord zonder barrières, met respect voor onze rode lijnen, correlatie tussen level playing field en intensiteit van het akkoord, maar ook een plusverdrag, ONO, veiligheid, visserij, defensie, noem maar op. In dit verband een vraag aan de commissie. Is de commissie inderdaad van plan om een eind te maken aan de samenwerking met het Verenigd Koninkrijk in de North Sea Energy Cooperation? Ten eerste, volgens mij is de commissie niet bevoegd. Ten tweede, het zou een kapitale fout zijn. In de 21ste eeuw moeten we intenser samenwerken in de blue economy. De 21ste eeuw wordt de eeuw van de oceaan. Frau Präsidentin. Wir alle sind uns bewusst, dass es sehr viele und wichtige Aspekte unseres Verhältnisses zu Großbritannien gibt, die nun geregelt werden müssen. Das ist unsere Aufgabe im Sinne unserer Bürgerinnen und Bürger in der wirtschaftlichen, sozialen, ökologischen und auch kulturellen Dimension. Deshalb geht es weniger um ein Freihandelsabkommen, sondern mehr um faire und inklusive Handelsbeziehungen. Ich halte es für bedenklich, alles in einem einzigen de facto Assoziierungsabkommen zu regeln zu wollen, wie es bei TTIP der Fall war. Fragen der Kooperation von Streitkräften, Fragen der Energie- und Netzkooperation, Fragen der polizeilichen Zusammenarbeit oder die Regelung des Luftraums dürfen nicht der parlamentarischen Kontrolle entzogen und den innerhalb des Abkommens geschaffenen Ausschüssen überantwortet werden. Ich appelliere an den Rat, schaffen Sie Transparenz, wahren Sie demokratische Ansprüche. Und ich lobe ausdrücklich den Ansatz der Kommission,
die UN-Nachhaltigkeitsziele zu verankern, dem Pariser Abkommen, die ILO und den Grundrechten inklusive Datenschutz großen Raum zu geben. Bremsen Sie nun nicht den ambitionierten Ausbau unserer künftigen Regulierung zum Schutz von Umwelt und Produktsicherheit, indem Sie Themen als eine Frage von Handelshemmnissen handhaben. Danke. Köszönöm szépen. Következő hozzászól az Európai Néppártól González képviselő úr, öné a szó. Señora presidenta, cuando alguien organiza un Brexit es para irse, no para quedarse de otra manera. Reino Unido no puede tener más ventajas estando fuera de las que se tiene estando dentro. Hemos pasado 3 años lamentando que se fueran. Ahora no puede confundirnos la nostalgia porque se fueron. Ahora son un país tercero. Negociemos con ellos duramente como hacemos con todo país tercero y defendamos a los nuestros. Defendamos la descolonización de Gibraltar, que no se convierta en un paraíso fiscal, que no siga siendo un paraíso fiscal. Defendamos a nuestros pescadores, que todos los días tienen que jugarse la vida para poder ganarse el pan. Defendamos a nuestros agricultores, defendamos nuestros productos. Si los políticos británicos han querido ser un país tercero, tratémoslos como los que son en la negociación, un país tercero. Reino Unido se ha ido de Europa, no consintamos que se convierta en el nuevo sudeste asiático a las puertas de nuestras casas. I'm sorry, Mr. Patterson. I think you left your flashlight on your telephone on. Yes, thank you. Thank you. It's going to be very quickly limited. Thank you. Következő hozzászóló Picula képviselőtársunk a szocialisták és demokratáktól. Hvala. Europski parlament mora jasno predstaviti svoje prioritete o budućim odnosima s Ujedinjenom Kraljevinom. Je li moguće postići sporazum do kraja ove godine? Kakav sporazum? Treba naglašavati da nijedna zemlja izvan Unije ne može uživati ista prava kao članice. Pregovori se zasnivaju na 4 temeljne slobode, a dobrobit i prava građana Europske unije u Ujedinjenom Kraljevstvu i obratno moraju ostati u fokusu. U kontekstu vanjskih poslova i obrane nadam se da će Ujedinjena Kraljevina kao stalna članica Vijeća sigurnosti NATO-a nastaviti dijeliti s nama ciljeve i vrijednosti. Isto se odnosi na zajedničke civilno-vojne misije, usklađenost sankcija, sporazum s Iranom te sporazume o kontroli oružja i neširenju nuklearnog oružja. Nadam se da ćemo kao Europska unija i tijekom ovih pregovora zadržati jedinstvo uspješno postignuto u pregovorima o izlasku. Hvala još jednom britanskim kolegama na dugogodišnjem radu i njihovom velikom doprinosu europskim standardima koji su našim građanima poboljšali kvalitetu života. Today it is time to start building our future relationship with our British friends. So let's look at our common interests and goals and see how these best can be served instead of only looking at what divides us. Therefore, I insist on an ambitious free trade agreement that creates the right conditions for open and fair competition. Having said that, a third country can obviously not enjoy the same benefits as an EU member state. And the openness of our markets must directly correlate with the willingness of the UK to align with EU rules and standards. It remains essential that the EU continues to stand united. We need to maintain our high standards, have clear rules on state aid and competition, and strive for a fisheries agreement before the summer. I regret Brexit and will continue to do so, but now it is time to move forward and build our new relationship. Thank you. Következő hozzászóló David képviselőtársunk az ID-tól. Vážená paní předsedající, obávám se, že velmi mnoho nadšenců pro integrovanou Evropskou unii bez národů a hranic hoří touhou pomstít se za Brexit. Pan Verhofstadt řekl jasně, že Spojenému království neměla být v ničem přiznána autonomie. Jenže dnes je Spojené království členem Evropského sdružení volného obchodu, takže na základě smlouvy mu nemůže Evropská unie klást omezení v obchodu s průmyslovými výrobky. Fakticky tedy zbývá jako nástroj kamionová doprava, finanční služby a zemědělství. Jenže v době internetového bankovnictví nelze účinně překážet britským bankám. Pokusy o překážky v zemědělském trhu
mohou dopadnout mnohem hůře na Evropskou unii, podobně jako odvetné sankce Ruské federace. Ta se bez dovozu z Evropy dosáhla soběstačnosti za 2 roky. Spojené království sotva stojí o poškozování svého zemědělství dovozem za dumpingové ceny. Nevstřícnost ke Spojenému království poškodí mnohem více Evropskou unii než naopak. Szépen. Következő hozzászóló Buschade képviselőtársunk az ECR-tól. Señor presidente, señor Barnier, queridos colegas, acabó el circo de la salida del Reino Unido del club comunitario y hay que ponerse a trabajar, hay que ponerse a pactar acuerdos comerciales y económicos que garanticen los derechos de nuestros nacionales, como ejemplo el derecho a pescar en aguas británicas de los pescadores españoles o tratados comerciales que garanticen efectivamente la libre competencia de los productos agrícolas del Reino Unido, pero también en materias como la seguridad o la cooperación judicial. Negociemos fuerte, pero negociemos no menos fuerte que se tiene que negociar con otros países ajenos a Europa con los que cerramos también acuerdos comerciales. En este sentido, creo que es el momento adecuado para dar la batalla y acabar con el proceso de descolonización de Gibraltar, impidiendo que esa colonia británica en territorio nacional español siga parasitando la economía española con prácticas fiscales desleales. Bajo el paraguas de la Unión Europea, Gibraltar se ha consolidado como una base para el lavado de dinero proveniente de actividades criminales. Por tanto, le exigimos a la Comisión que plante las bases para ese proceso de descolonización. Sabemos que es responsabilidad del Gobierno de España, pero de socios leales como son los de este club debe exigirse la colaboración y el respeto a la dignidad de nuestra nación. Gracias. Danuta Hübner képviselő asszony az Európai Néppártból. Just a second. I'm sorry, but I haven't seen Mr. Flanagan. Hello, I'm sorry, at the Catch the Eye, I'll give you the floor. At the end, at the Catch the Eye, I'll give you the floor then. Okay, thanks. Okay, I'm sorry, Mr. Hübner, it's yours. Öné a szó. Thank you for the second chance. I would like on financial services, I believe, crucial for future relations with the UK. We know that an FTA can have only a very small chapter on financial services addressing only the right of establishment and prudential carve-out mechanism. And EU financial services are about the single market, and it is clear now that it will be equivalence mechanism that will provide the main framework for the relationship. The Commission has just a few months to prepare all those unilateral equivalence decisions, around 40 I understand, and financial industry should be fully aware of how little time they have to adjust to the future situation. Efforts have been made recently, also in this House, to enhance the equivalence framework as the main regulatory tool for financial services in the future relationship with the UK. As equivalence is a unilateral discretionary policy tool, in order to make it deliver, we will need constructive cooperation with UK regulators and supervisors to protect financial stability and integrity of our financial markets, protect investors and consumers, as well as ensuring LPF. But all of us here in this House must also be aware that for ambitious, beneficial and successful future relationship with UK in the area of the financial services, it is our duty also to complete as soon as possible banking union and build a genuine capital market union. The EU will preserve regulatory and supervisory autonomy, but so will the UK. And we just heard from the former governor of the Bank of England that the UK will not be a rule taker. So let me emphasise that while we should maintain with the UK close and ambitious relations in financial services, we should also spare no effort to reduce potential systemic risk. Thank you. Következő hozzászóló De Castro képviselőtársunk a Szocialisták és Demokraták képviselőcsoportjából. Grazie Presidente. Capo negoziatore Barnier, dopo una delle pagine più buie della storia dell'Unione, abbiamo l'obbligo di fare oggi tutto il possibile per garantire ai nostri cittadini i risultati ottenuti in 45 anni di integrazione europea, salvaguardando i nostri rapporti con il Regno Unito e basandoli sul principio dell'equità sociale, ambientale e della equa concorrenza. Serve un accordo ambizioso che impegni il Regno Unito a mantenere i nostri standard produttivi e di sicurezza alimentare e scongiuri il rischio che l'accesso al mercato unico dei prodotti d'oltremanica rappresenti un cavallo di Troia per prodotti che metterebbero a rischio la salute dei nostri consumatori e la sostenibilità economica delle nostre aziende.
Le relazioni future non possono prescindere dalla condivisione di un patrimonio culturale comune che include anche le produzioni agroalimentari di qualità. Per questo tutte le nostre eccellenze dovranno vedersi garantito l'attuale livello di tutela. Proprio su questi principi si fonda la nostra convinzione che dopo la Brexit non ci sarà il vuoto, ma un'Europa sempre più forte e sostenibile, pronta a difendere i suoi cittadini. Grazie. Madam President. It is with mixed feelings that I make this first contribution to the proceedings of this chamber, because naturally it has been difficult to see the departure of the UK for any Irish person, given the very close political, social and cultural affinity that we have with the UK. And I'd much rather be here in very different circumstances. But it is fitting that I should speak for my first contribution on Brexit, because essentially it is one of the reasons I put my candidacy forward a year ago, and ironically one of the reasons that I've ended up here in the difficult circumstances. We're at a delicate stage in proceedings, and there is no example in history where negotiating parties are seeking to impose trade barriers. So it will be difficult, and it is amazing to continue to hear UK government officials expressing astonishment that the EU would exercise power, leverage and influence in trade negotiations, given the fact that on the one hand the UK were one of the architects of this system and that they have benefited from it so much. So I would call upon Mr Barnier to continue to speak about the UK as a trading partner and not a trading competitor, and not to imagine that the UK has to be punished in order for the EU to thrive. And I support the motion. Thank you. Következő hozzászóló Wilimski képviselőtársunk az ID-tól. Danke sehr, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, nachdem die britischen Mandatare heute das erste Mal nicht mehr unter uns sind, Großbritannien alles Gute zu wünschen für die neu gewonnene Unabhängigkeit und dass nicht länger Brüssel auch das Zentrum ihrer Entscheidungen ist, sondern in London das Epizentrum der politischen Willensbildung entsprechend vorhanden ist. Das kann einem gefallen oder das kann einem nicht gefallen. Faktum ist, dass es auf Basis eines demokratischen Mehrheitsentscheides passiert. Und man hat lange genug versucht, hier mit Tricks eines zweiten Referendums und Ähnlichem hier die Briten zu zwingen, in dieser Gemeinschaft zu bleiben. Aber erst die Wahlen ins britische Unterhaus haben klargemacht, dass diese britische Mehrheitsentscheidung eine unerschütterliche ist. Und jetzt wird es an Ihnen liegen, an der Europäischen Union liegen, wie man den Briten in ihrer neu gewonnenen Unabhängigkeit begegnet. In Freundschaft und mit Flexibilität, oder dass man die Briten weiter mit einer Regulierungswut so malträtiert, dass sie in weiterer Konsequenz sagen werden, nein, danke, und sie in eine transatlantische Achse mit den Amerikanern getrieben werden, zum Nachteil auch Europas, zum Nachteil der Arbeitsplätze und der Wirtschaft in Europa. Und Sie werden es bewerkstelligen müssen, mit Freundschaft und Flexibilität den Briten zu begegnen. Danke sehr. Muito obrigado, Sra. Presidente. O quadro de relação futura entre o Reino Unido e a União Europeia dependerá inevitavelmente da natureza das forças que o negociam. O que temos, de um lado e do outro, são forças apostadas na liberalização e mercantilização de serviços públicos, no ataque às funções sociais do Estado, na limitação da intervenção dos Estados na economia, na desregulamentação social e laboral, numa perigosa escalada militarista no quadro da NATO e numa agressiva e intervencionista política externa. Opomos-nos e combatemos firmemente este caminho. Não vemos razão para que não se mantenham e mesmo reforcem laços de cooperação mutuamente vantajosos com o Reino Unido, além do campo económico, em domínios como a ciência, o ensino, a cultura, entre outros. Um quadro de cooperação leal, respeitador da soberania de cada país e dos direitos das comunidades migrantes, em que ganhem os povos, e não um quadro concorrencial que aproveite ao grande capital à custa dos povos. Não é aceitável, em nenhuma circunstância, que se impeça os Estados de construírem este quadro assente nas relações bilaterais com o Reino Unido, nem é aceitável que se atribua o exclusivo do direito de negociação à União Europeia. Dessa forma, sabemos sempre que interesses serão servidos e em detrimento também de que interesses. Köszönöm. Következő hozzászóló Mureşan képviselőtársunk az Európai Néppártból.
Thank you very much, Madam President. Dear Michel Barnier, please continue to work as you have done in recent years, preserving the unity of all European institutions. Dear colleagues, let's be aware, let me underline, Brexit was tearing apart the UK society for years. It was tearing apart political parties, it was tearing apart the UK government, and it needed 2 early elections to settle. Meanwhile, in the European Parliament, we have fulfilled our mission. We work in a noiseless, in a very professional way, fulfilling our missions. For this, I would like to thank colleagues from all political groups which were part of this united majority. What do we need to achieve as of now? Priority number 1 needs to be citizens' rights. We need to give certainty to students, to farmers, to researchers about the future relationship. The objective needs to be a relation as close as possible, but the instruments are clear, a rules-based relationship. The principle is clear, please respect the rules, and the outcome needs to be one in line with today's mandate of the European Parliament. Only then can we approve it in the end. Thank you very much. Thank you. Köszönöm. Következő hozzászóló Insir képviselőtársunk a Szocialisták és Demokraták képviselőcsoportjából. Fru talman! Brexit är ett sorgset kapitel i Europas historia. Vi behöver mer samarbete, inte mindre. På så sätt tryggar vi stabiliteten och freden på vår kontinent. En kontinent där konflikter och krig en gång i tiden avlöste varandra. Men nu när de nationalistiska krafterna i Storbritannien fick sin dröm uppfylld gäller det att vi som tror på samarbete ser till att vi får ett avtal som sätter framtiden först. Det gäller att vi lyckas få till stånd ett avtal som möjliggör ett bra handelsutbyte men likväl står upp för EUs inre marknad, skyddar EUs rättsordning, inte tummar kring miljö- och klimatpolitiken, står upp för våra arbetstagare rättigheter samt grundläggande fri- och rättigheter. Boris Johnson kan inte äta kakan och ha kakan kvar. Hans lugna har redan ställt till allt för mycket. Vill han säkerställa ett bra frihandelsavtal så gäller det att han även står upp för kraven som jag nyss nämnde. Och slutligen till ungdomen i Storbritannien som i överlägset majoritet röstade för att stanna kvar i EU. Till dem vill jag säga, ge inte upp. Vi är många som ser fram emot en framtid där ni får styra och våra vägar kan bli ett igen. Tack. Köszönöm szépen. Következő hozzászólónk Initvált, képviselőtársunk a Renew Groupból. Thank you, Madam Chair. We have heard tough language on assuring a level playing field and not lowering our European standards, for example, when it comes to food safety or environmental standards. But I do hope that the negotiating team will be just as tough when it comes to data protection standards, because I'm quite worried to see the eagerness of the European Commission to issue a so-called adequacy decision when it is far from clear that the UK government can be trusted with our data. I refer to recent scandals like the gross abuse of the UK access to the Schengen database. Now, in addition to discussing our future relationship, let's not forget the implementation of what has been agreed so far, and in particular, citizens' rights. And I strongly urge the Commission to make sure that the rights of 3.5 million EU citizens in the UK and 1.5 million British citizens in the EU 27 will be secured, not just on paper, but also in practice. Thank you. Következő hozzászóló Buchheit képviselőtársunk az ID-ból. Frau Vorsitzende, meine sehr verehrten Damen und Herren hier im Plenarsaal! Ich werde wahrgenommen als ein Vertreter einer Gruppe, die gemeinhin Ängste schüren würde, unbegründete Emotionen und dergleichen mehr. Nun, wir haben zumindest nichts gesagt in Bezug darauf, dass es zu Lebensmittel- oder Arzneimittelengpässen in Großbritannien kommen würde nach dem Brexit oder gar zu Verkehrschaos an den Grenzen. Das waren nicht unsere Worte. Diese Ängste wurden hier von Vertretern der selbsternannten bürgerlichen Mitte geschürt. Ich darf Sie nur um eines bitten, und ich weiß, es fällt Ihnen insbesondere in diesen Tagen schwer, und das ist die Anerkennung eines demokratischen Prozesses, eines demokratischen Entscheides in Großbritannien. Akzeptieren Sie Großbritannien als Partner, als Gesprächspartner auf Augenhöhe und betrachten Sie die nun kommenden Möglichkeiten eines neuen Freihandelsabkommens eben auch als Möglichkeit eines Neustartes, als Möglichkeit zum Brückenbau, statt hier mit harter Hand, wie es eben gefordert wurde, vorzugehen, und zum Neustart für unsere Beziehungen diesseits und jenseits des Kanals. Dankeschön.
Következő hozzászóló Bellamy képviselőtársunk a Néppártból. Madame la Présidente. Nous le savons bien, la relation qui se construira entre l'Union européenne, entre nos pays et le Royaume-Uni sera décisive dans de très nombreux secteurs. Beaucoup de choses importantes ont été dites, mais je voudrais revenir sur un point fondamental qui est la question de la pêche. En effet, nous le savons bien, la pêche a été, dans le débat britannique, un enjeu essentiel qui a décidé du Brexit. Aujourd'hui, nous avons tout à perdre si la pêche devait être séparée de la négociation globale avec les Britanniques. Et je me félicite, je suis très heureux que, grâce au travail énergique de Michel Barnier en particulier, la pêche ait pu être incluse dans ce mandat de négociation pour faire en sorte qu'un accord global soit négocié, incluant cette dimension. En effet, si nous n'arrivons pas à avoir d'accord sur la pêche, les tensions seront très vives en mer. Le désastre pourrait être grand d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue écologique. Il nous faut une politique commune de la pêche pour préserver les espèces et cet aspect-là est fondamental pour l'avenir de nos pays. Merci beaucoup. Következő hozzászóló Schaldemose képviselőtársunk a Szocialisták és Demokratáktól. Tak. Målet med vores forhandlinger her må være at få en ambitiøs frihandelsaftale mellem to nære allierede, EU og Storbritannien. Vi skal i mål. Det er efter min mening en bunden opgave. Men vi skal også være rigtig klare i vores krav til briterne. Og vores krav det er, at vi siger nej til, at briterne de svækker arbejdstagerbeskyttelsen eller miljøbeskyttelsen. Vi siger nej til, at briterne sænker deres skatter og hæver deres statsstøtte. Med andre ord, vi skal være krystalklare i vores krav om at sikre fair konkurrence, lige konkurrence, level playing field. Når det så er sagt, så er det også i EU's interesse at få en aftale. Og vi må derfor ikke lade ærgelsen over, at vi fik et Brexit, stå i vejen for, at vi finder løsninger, der for eksempel sikrer, at EU-fiskere fortsat kan få adgang til britisk farvand. Det er i vores allesammens interesse, at vi får en god handelsaftale med briterne. Tak. Következő hozzászóló Rangel képviselőtársunk az Európai Néppártból. Muito obrigado, Senhora Presidente, à presidência croata, à Comissão, Sr. Michel Barnier. Julgo que será de sublinhar dois aspectos que não foram talvez ainda devidamente sublinhados aqui. O primeiro é que é essencial, em qualquer circunstância, que as questões de segurança sejam reguladas na relação entre o Reino Unido e a União Europeia. Basta pensar no que foram os atentados terroristas, no que foi a cooperação policial entre os serviços do Reino Unido e os serviços de vários Estados europeus para ter uma ideia do que seria não ter uma base de acordo entre os dois lados do Canal da Mancha. Finalmente, parece-me também importante que se possa estender este acordo às áreas de defesa e a algumas áreas de política externa. Basta, por exemplo, olhar para o que foi a questão do Irão para verificar que o Reino Unido está muito mais alinhado com a visão da União Europeia do que com outras visões. E por isso nós devemos trabalhar quer no campo da cooperação criminal e de segurança, quer no campo da política de defesa e estrangeira. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Aguilera képviselőtársunk a Szocialisták és Demokratáktól. Gracias, presidenta. Señor Barnier, usted ha sido un buen negociador durante todo el proceso y estoy convencida de que nos va a llevar a un gran acuerdo. Necesitamos, en primer lugar, que haya acuerdo. Como dice mi colega Juan Fernando López Aguilar, necesitamos un acuerdo antes para evitar ese abismo. En segundo lugar, necesitamos que el acuerdo sea ambicioso con Reino Unido y que defienda y represente bien los intereses del sector agrario y del sector agroalimentario europeo con nuestros estándares de calidad que bien conoce el Reino Unido. Uno de los aspectos del mandato negociador importante, y se han referido varios colegas, es la pesca. También usted conoce perfectamente, puesto que ha tratado estos temas como ministro de la Pesca en Francia. Es importante que se pudiera cerrar un acuerdo antes del 1 de julio para poder saber si podemos hacer una responsabilidad de reparto de TAC y cuotas y que, desde luego, nuestro sector pesquero no se vea indefenso ante esta situación. Y, por último, preservar la opinión de España en todo lo que se negocie con Gibraltar. Es muy importante para nuestro país y yo creo que para la Unión Europea. Muchas gracias. Köszönöm szépen.
Következő hozzászóló Niedermayer úr az Európai Néppártól. Thank you very much, Madam. First of all, many thanks to Commission and Michel Barnier for excellent work, and also a thank to team drafting the Parliament resolution. This is a very good resolution, and I guess also debate was good. So at the end, almost everything was said. So let me just stress a few points. First of all, free goes together with fair. These things cannot be divided. And the second, rights goes together with obligation. Based on those principles, we would be able to build a very extensive, very deep agreement with the UK. We could, but it's not probably very likely, because we have two constraints. The first constraint is too much of red lines, and the second is too short time. Nevertheless, we should try our best. There should be two principles that will be guiding us. First of all, we cannot give up our principles. Principles are very important for us and for our partners. And the second, this was stressed by the Council. The time is short. We must be quick and flexible to get the best results for all Europeans. Thank you. Következő hozzászóló Danielsson képviselőtársunk a Szocialisták és Demokraták csoportjából. Tack för ordet. Det är viktigt att förhandlingarna nu sker efter tydliga principer. För det första att vi förhandlar som en union. Det kan inte fortgå parallella bilaterala förhandlingar. Och för det andra så måste varje grad av tillträde till vår gemensamma marknad följas av motsvarande regelefterlevnad från deras sida. Den framtida relationen ska, som flera redan sagt, bygga på konkurrens på lika villkor, inklusive arbetsrättsliga och sociala standarder. Ta transportområdet som exempel. För att garantera fortsatta transporter mellan EU och Storbritannien behöver vi ett avtal. Utan avtal, inga transporter, och det vore en katastrof både för EU och Storbritannien. Men samtidigt så måste det märkas att Storbritannien inte längre är en medlem. För vägtransporter till exempel så är det inte rimligt att de fortfarande har möjlighet till cabotagetrafik i EU. Och möjlighet till transit genom kontinentaleuropa måste återföljas av att man fullt ut respekterar det europeiska regelverket. Tack för ordet. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Peters képviselőtársunk az Európai Néppártból. Geachte voorzitter, beste collega's, Brexit is een feit en de volgende stap is een nieuw associatieakkoord met het Verenigd Koninkrijk. De Britse regering wil dit akkoord in slechts 8 maanden afsluiten. Zo niet belanden we in een harde Brexit, wat voor België 42.000 jobs betekent. Het is dus van essentieel belang dat we een akkoord afsluiten dat vanaf 1 januari 2021 in werking kan treden. Maar vergis u niet, in 8 maanden tijd een volledig associatieakkoord afsluiten is praktisch onmogelijk. Daarom moeten we prioriteiten durven stellen. Ten eerste, onze vissers moeten kunnen blijven vissen in de Britse wateren. Ten tweede moet er een gelijk speelveld zijn voor de handel. Onze voedingssector, textiel en farmaceutische sector verdienen zekerheid. En ten derde en tenslotte moet er ook een akkoord zijn over de samenwerking op het vlak van defensie en justitie. Het Verenigd Koninkrijk zal immers een dichte buur blijven. Dank u. Képviselőtársunk az Európai Néppártból. Yo solo quiero referirme a un asunto de gran importancia en las relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido, la pesca. En particular, la continuación del acceso recíproco a aguas y recursos pesqueros, tan necesaria como bien conoce el señor Barnier. A mí me parece imprescindible, como otros ya han mencionado, que los pescadores europeos mantengan el acceso a aguas y recursos del Reino Unido. Son muchas e importantes las comunidades pesqueras, las regiones altamente afectadas por esta cuestión. Por otra parte, no podemos olvidar que los consumidores europeos constituyen el principal mercado para los productos de la pesca de los pescadores británicos. Son, pues, intereses complementarios, por así decirlo. Pero lo que yo quiero subrayar especialmente aquí es que tenemos que ser firmes en la defensa de una vinculación que va más allá de lo expresado anteriormente. Para mí, como para el propio señor Barnier en sus declaraciones públicas, un acuerdo que mantenga el acceso a aguas y recursos del Reino Unido es condición necesaria para que pueda haber un acuerdo de libre comercio. Me gustaría que esto quede muy claro en el mandato negociador que adopte el Consejo y, desde luego, celebro que la resolución del Parlamento recoja claramente esta vinculación en su apartado 24. Muchas gracias.
Köszönöm szépen, és akkor most áttérünk az azonnali jelentkezés catch the eye hozzászólásokra. 11 jelentkezést kaptam, ezzel a jelentkezések listáját lezárom, viszont mind a 11-nek tudunk időt, keretet szolgáltatni. Az első hozzászóló López Aguilar képviselőtársunk a Szocialisták és Demokraták képviselőcsoportjából. Madam President, negociador Barnier, después de 3 años agónicos para evitar el abismo de un Brexit sin acuerdo, nos enfrentamos ahora, en apenas 10 meses, a un escenario no menos estresante, la necesidad de un acuerdo, y que solo puede ser afrontado desde el criterio de la unidad, la exigencia de reciprocidad y el respeto a los estándares europeos con el Reino Unido, que nunca fue Schengen, nunca fue euro, pero ahora ha pasado a ser un país tercero con todas las de la ley. Y es importante asegurarlo para evitar que exista un paraíso fiscal en nuestras fronteras, por ejemplo en Gibraltar, evitando esa tradición de fraude, ocultación de capitales y contrabando, pero sobre todo garantizando en la inclusión del acuerdo el tratamiento que merece la circulación de personas, la cooperación judicial y policial en materia de seguridad y la protección de datos, evitando que pueda producirse nunca más un escándalo como el de la violación de las reglas europeas de protección de datos en el sistema de información Schengen. Es importantísimo, por tanto, prestar la atención que merece este capítulo de circulación de personas y libertades, al que hago referencia como presidente de la Comisión de Libertad, Justicia e Interior. Muchísimas gracias, señora presidenta. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló meg Guinness képviselőtársunk az Európai Néppártból. Thank you, President. Michel Barnier, to use your phrase, the clock is ticking, and we all know that it took 3 years, 3 torturous years, to negotiate the withdrawal agreement with only 3 key points in it. So therefore, in 10 months, we have to do much more, and we have to be very careful of the detail. As others have said, we need a level playing field. We need a good relationship with the United Kingdom, so I wish us well in those negotiations. Colleagues will also know that there is and has been a general election in Ireland, and there will be a new government, and we hope that that government gets into place rather swiftly, because there is much work to be done. I hope too that they can build on the incredible work and achievements of Taoiseach Leo Varadkar, Taoiseach Simon Coveney and Minister for European Affairs Helen McEntee, who helped and worked with the European Union to reach that withdrawal agreement, in particular on the Irish protocol. 10 months is a very short space of time. This Parliament will be watching under the leadership of David McAllister, and we have to work together to keep our unity. Thank you. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Wallace képviselőtársunk a GUE csoportból. Sometimes when I come in here, I'm wondering, am I living on the same planet as everyone else? I heard someone say that we shouldn't allow the UK to become a tax haven. My God. Right now, sub-Saharan Africa loses 3 times as much in capital flight each year as it gains in aid, investment and loans. And much of it is channelled illegally and legally through the banks in the City of London. It is a tax haven, and it has a network of tax havens to work with. And if you are in denial on that, I just don't understand the thinking. Unfair trading practices. You are talking about the merits of free trade. The truth be told, unfair trade practices are killing farmers, indigenous people trying to make a living all over the planet. When is it ever going to stop? Brexit should be used as an opportunity to move towards a system in which capital is embedded in local economies and not moving all over the planet at the expense of the environment and the people of the planet. Thank you. Következő hozzászóló Negrescu képviselőtársunk a Szocialisták és Demokraták csoportjából. Doamna președinte, avem nevoie de un parteneriat cuprinzător cu Marea Britanie. Este evident în interesul nostru, dar este în interesul și Regatului Unit. Un astfel de parteneriat presupune să negociem în detaliu fiecare componentă a acestui acord în interesul cetățenilor pe care îi reprezentăm. Am vorbit de protecția datelor, de protecția inovației, de schimburile comerciale, de standardele europene, dar evident toate aceste lucruri trebuie să ia în considerare și nevoia unui parteneriat care să cuprindă și alte dimensiuni. Partea de securitate și de apărare, protecția drepturilor europenilor care locuiesc acolo și, de ce nu, poate continuarea
participării Marii Britanii la o serie de programe europene în măsura în care își doresc acest lucru și noi ne dorim acest lucru. De aceea sunt convins că negociatorul nostru, domnul Michel Barnier, este mai mult decât capabil să facă lucrul acesta. Am avut plăcerea să lucrez cu el în trecut și sunt convins că putem livra un astfel de parteneriat strategic în timp util, în așa fel încât toate aceste lucruri să fie garantate pe mai departe. Mulțumesc. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Tomák képviselőtársunk az Európai Néppártból. Microphone? Yes, thank you. Thank you, Madam President. Domnule Michel Barnier, avem o situație pe care noi nu ne-am dorit-o. Nu noi am dorit ca Marea Britanie să plece din Uniunea Europeană, nu noi am dorit să creăm acest moment pe care trebuie să-l gestionăm în prezent. Însă, vă rog un lucru foarte important, să respingeți ferm orice condiționalități inacceptabile, orice chestiuni absurde pe care guvernul de la Londra va dori să le discute cu noi. Trebuie însă să vă gândiți la 3 elemente importante. 1. Să vă gândiți și la britanicii care nu și-au dorit ca Marea Britanie să plece din Uniunea Europeană atunci când discutăm cu Londra, să vă gândiți că sunt 3,5 milioane de cetățeni europeni în Marea Britanie și 1,5 milion de cetățeni britanici în Uniunea Europeană, pe ei trebuie să-i protejăm și nu în ultimul rând, toată acțiunea noastră trebuie gândită în perspectivă pentru că într-o zi Marea Britanie va trebui să revină alături de noi. Vă mulțumesc. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Bogdán Zsonca képviselőtársunk az ECR-ból. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. W Polsce mówi się, że nie szkoda róż, gdy płonie las, więc wspólnie razem powinniśmy ten pożar pobrexitowy ugasić. Wspólnie podkreślam i mam nadzieję, że takie intencje wszystkim nam tu przyświecają. Chciałbym skierować zatem pytanie do pana komisarza, dlatego że oczywiście nie po to był Brexit, żeby było tak jak było. Będziemy trochę współpracować, trochę konkurować ze sobą jako Unia i jako Zjednoczone Królestwo. Ale jedną wspólną i jedną z pierwszych potrzeb nas, Europejczyków, jest bezpieczeństwo. Zatem czy zechciałby pan powiedzieć kilka zdań na ten temat? Chodzi mi w szczególności o to bezpieczeństwo zewnętrzne. Czy tu nie widzi pan jakiegoś zagrożenia w tym obszarze, bo jest to dla nas wszystkich bardzo ważne. Dziękuję uprzejmie. Köszönöm szépen. Következő hozzászólunk Deli Claire a GUE-tól. Thank you, President. As an Irish citizen, we've obviously always had a very close and intertwined history with the UK. Not all of it welcome, but that's another story. But that relationship will continue, and it's in our mutual interest that it should be a cooperative one. Now, Mrs von der Leyen talked about there needing to be rules to bring fairness to the heart of business. But the key question is fairness for who? Because if the rules continue to favour big business, the big corporations, the arms industry, the big farmers and so on, then citizens will be left behind. That was one of the reasons for Brexit, and it was one of the key reasons for the almighty trouncing that Leo Varadkar's team got in the Irish election this weekend. It was a rejection of neoliberalism. Now, I wish you well in your negotiations. You have a number of issues to deal with, not least the situation of the medical profession and the need for you to work interinstitutionality to deliver progress. I echo the points of my colleagues about the data issues and the breaches by the UK, but critically I urge you to protect and have no backtracking on the Good Friday Agreement. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Jordanov képviselőtársunk az Európai Néppártból. Да, господин Jordanov, вашата. Вие сте наред. Уважаеми господин Барние, госпожо председател, между нас и Великобритания тепърва ще има проблеми. Вече е ясно, че те ще проличат в преговорите за търговското споразумение. Но тези преговори, тези проблеми не трябва да се отразят на общите интереси и политика в сферата на сигурността и отбраната. Необходимо е да засилим сътрудничеството си в рамките на НАТО,
като единствен в момента гарант за европейската, а и на световната сигурност. Трябва да бъдем в позиция да координираме взаимоотношенията си с Великобритания във външната политика. Имам предвид съществуването на горещи или замразени конфликти, като руската агресия срещу Украйна, кризата в Сирия, напрежението в Близкия изток, политиката на Иран, тероризма. Ситуацията всъщност след Брекзит ни дава възможност за по-добро сътрудничество в триъгълника Европейски съюз, Великобритания, Съединени щати. Благодаря. Köszönöm, és az utolsó hozzászóló Heisel képviselőtársunk az SND-ből. Köszönöm szépen. Ja by som sa chcel naozaj zastaviť nad tým, ako by mali vyzerať naše vzťahy do budúcnosti s Veľkou Britániou. Musíme sa snažiť naozaj o čo najvyššiu možnú úroveň vzťahov a usilovať sa o niečo viac, ako je jednoduchá zmluva alebo dohoda o voľnom obchode. Musíme aj počas týchto negociácií zostať dôveryhodnými partnermi, ktorí sa môžu spoľahnúť na seba, aj z hľadiska pretláčania zahranično-politických priorít. Potrebujeme férovú súťaž, aby tu nebol žiadny dumping, aby sme naozaj mohli spolu obchodovať bez nejakých bariér, ale zároveň Veľká Británia tiež nemôže napríklad aplikovať prehnanú štátnu pomoc. Nemôže uvoľniť zo svojich vysokých doteraz európskych sociálnych a environmentálnych štandardov, ale musí sa pridržiavať svojich záväzkov v rámci boja s klimatickými zmenami. V prvom rade však ide o zaistenie čo najvyššej úrovni práv pre našich občanov, ktorí tam študujú, pracujú alebo obchodujú. Musíme im dať istotu, aby mohli žiť čo najlepšie, tak ako žili doteraz. Ďakujem. Köszönöm szépen. És akkor a vita lezárásához érkeztünk, szeretném megadni a szót Michel Barnier úrnak. Öné a szó. Bizottság nevében. Voilà. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Ministre. À l'occasion de votre dernière session à Bruxelles, Ursula von der Leyen a fait référence à cette séance émouvante. Vous avez dit au revoir à tous vos collègues britanniques qui quittent le Parlement en raison du Brexit. Vous me permettrez au début de cette session de saluer les nouveaux collègues qui vous rejoignent et de leur dire aussi la disponibilité qui est la nôtre, celle de la Commission, pour leur mandat. Je voudrais commencer par vous remercier pour votre confiance qui me touche, mais qui aussi encourage une équipe exceptionnelle que j'ai l'honneur d'animer et qui est celle de la Commission européenne, qui est aussi votre équipe de négociation. Et je voudrais aussi vous remercier pour le contenu de votre résolution, qui marque des principes, qui marque des valeurs, qui marque des positions. Votre négociateur a besoin et aura besoin tout au long des mois qui viennent de cette détermination, de cette résolution pour l'aider dans cette négociation qui sera difficile. Tout à l'heure, Mary McGuinness a dit the clock is ticking. Je veux juste rappeler sur ce sujet du temps que le temps de la transition, qui est fixé dans le traité de retrait, est un temps en effet limité qui peut être prolongé de 1 an ou 2 ans par un accord commun. S'il n'est pas prolongé, comme nous le comprenons, ça veut dire que le Royaume-Uni quittera le 31 décembre cette année le marché unique et l'union douanière. C'est un choix, ce temps du choix du temps fixé par le Premier ministre britannique, pas par nous. Et il faut que chacun comprenne bien que ce temps contraint, avant que le Royaume-Uni ne quitte le marché unique et l'union douanière, ce temps contraint choisi par le Premier ministre britannique a des conséquences. Et chacun doit évidemment assumer ces conséquences. Cette contrainte du temps, ce n'est pas nous qui la posons dans la négociation. Mais elle veut dire aussi une chose, parce que nous ne sommes pas dans une négociation commerciale.
je parle du point du commerce habituel, quand nous négocions avec le Canada ou avec le Japon, nous essayons de nous rapprocher, nous essayons de faire de la convergence. Certains pensent que cette convergence n'est pas suffisante, mais nous y arrivons. Si nous ne parvenons pas à un accord avec ces pays, nous prenons plus de temps, nous donnons plus de temps à la négociation. 1 an, 2 ans, le Canada, ça a pris 7 ans. Et en attendant de trouver un accord, c'est le statu quo pour les 2 parties. Mesdames et Messieurs les députés, je veux rappeler que dans le cas précis où nous sommes, ça ne sera pas le statu quo si nous ne trouvons pas d'accord le 31 décembre sur le commerce. Ce n'est pas le statu quo, puisque ce jour-là, comme l'a choisi le Premier ministre britannique, pas plus tard, ce jour-là, le 31 décembre prochain, le Royaume-Uni sort du marché unique et sort de l'union douanière et revient en arrière, si je puis dire, dans le cadre de l'OMC. Ce qui veut dire, au-delà des contrôles que nous ferons de toute façon, en raison du Brexit, sur l'ensemble des produits qui viendront du Royaume-Uni, comme nous les faisons, ces contrôles sur tous les produits qui viennent de pays tiers et qui rentrent dans le marché unique, nous les faisons pour protéger les consommateurs et pour protéger les entreprises. Au-delà de ces contrôles qui, de toute façon, sont nécessaires, il y aura, dans ce cas précis, s'il y a un échec, s'il n'y a pas d'accord, il y aura des quotas et des tarifs sur tous les produits britanniques. Voilà la conséquence, si nous ne parvenons pas à un accord dans cette contrainte de temps choisie par le Premier ministre britannique. Mesdames et Messieurs, tous vos groupes ont appelé à une relation forte à la hauteur de notre histoire commune. Et nous n'oublions pas, je n'oublie pas, cette histoire commune et cette solidarité du Royaume-Uni, en particulier dans les heures les plus sombres du siècle dernier. Une relation logique, évidemment, Philippe Lamberts le disait, quand on regarde la géographie. Une relation nécessaire quand on mesure les intérêts économiques, mais aussi les enjeux climatiques ou les enjeux de sécurité. Mais aussi une relation lucide et exigeante quand on écoute, ce que je fais très soigneusement, quand on écoute certains discours britanniques en ce moment sur l'usage qui serait fait, je parle au conditionnel, je ne veux pas faire de procès d'intention, qui serait fait de la nouvelle capacité de divergence réglementaire que le Royaume-Uni a voulu obtenir avec le Brexit. Cette relation forte, ambitieuse, lucide, exigeante, c'est l'état d'esprit de la Commission européenne, comme l'a dit notre présidente Ursula von der Leyen tout à l'heure, et c'est ce qui est contenu dans la proposition de mandat qui est sur votre table et qui est en discussion au Conseil, j'espère, pour être approuvée le 25 février prochain. Une négociation, mesdames et messieurs, avec un partenaire, je reprends les mots de Barry Andrews tout à l'heure, un partenaire qui doit bien comprendre, et je le dis calmement mais fermement, que l'ouverture de nos marchés, l'accès aux données, Madame in 't Veld, je répondais à Madame in 't Veld à votre question, les équivalences pour les services financiers, évoquées par Danuta Hübner, je répète, l'ouverture de nos marchés, l'accès aux données, les équivalences, je dis bien les équivalences pour les services financiers, seront proportionnelles aux engagements pris ensemble pour respecter un vrai level playing field, une cohérence réglementaire dans certains domaines, la protection des citoyens et, je me permets de l'ajouter, n'ayons pas la mémoire courte, la stabilité financière de notre continent et de la zone euro. Je voudrais télégraphiquement répondre à quelques points précis. D'abord, Gerd Bourgeois a évoqué tout à l'heure la question de la coopération, notamment en mer du Nord, sur l'énergie. Je ferai le point d'ailleurs avec le vice-président Timmermans de cette question aujourd'hui. Nous souhaitons évidemment, Monsieur Bourgeois, une coopération avec le Royaume-Uni dans cette
région de la mer du Nord sur les questions énergétiques. C'est d'ailleurs prévu, cette coopération, dans notre projet de mandat. Mais le Brexit a des conséquences mécaniques et logiques. Ils ne sont plus dans l'Union européenne, donc le cadre de coopération doit être revu. Logiquement, le Royaume-Uni ne participe plus aux instances européennes parce qu'il l'a voulu, c'est son choix, et donc nous devons trouver, Monsieur Bourgeois, un autre moyen de coopérer avec eux, et nous le rechercherons. Paulo Rangel, tout à l'heure, Monsieur López Aguilar, à l'instant, Monsieur Roncha, ont évoqué la sécurité interne et externe. C'est aussi dans notre mandat que d'ouvrir plusieurs tables de négociation sur les sujets de sécurité intérieure, la coopération en matière d'extradition, Europol, Eurojust, anti-money launderings, Prüm, le PNR. Il y a plein de sujets qui exigent un accord avec les Britanniques dans l'intérêt commun pour la protection de la sécurité des citoyens. Mais aussi, M. Alexandrov, à l'instant, évoquait la sécurité extérieure. Je veux dire à ce sujet de la défense et de la politique étrangère que le Brexit ne doit pas normalement avoir de conséquences sur la coopération bilatérale que plusieurs de vos pays ont avec le Royaume-Uni. Je parle de coopération entre tel ou tel pays de l'Union et le Royaume-Uni, et ne doit pas non plus avoir de conséquences sur ce que nous faisons ensemble dans l'OTAN. Ce dont il s'agit là pour cette négociation, c'est la coopération entre l'Union européenne, et notamment les nouvelles initiatives que nous prenons pour la défense, et le Royaume-Uni, s'il le veut bien. Donc nous avons fait une proposition, et nous avons confirmé une proposition d'ouverture d'une table de négociation sur ces sujets. La déclaration politique fait référence clairement à la sécurité extérieure et à la défense. Nous avons besoin de textes sur ces sujets pour mettre dans le droit et dans des textes juridiques des coopérations administratives ou politiques. Je pense avec l'agence de défense, je pense à la lutte contre les attaques cyber, je pense à la coopération entre les services d'intelligence, je pense aussi à la possibilité pour les Britanniques de participer, s'ils le veulent, à des opérations extérieures de l'Union, militaires ou civilo-militaires, et je pense évidemment à la coopération politique avec un pays très important qui reste membre du Conseil de sécurité des Nations unies. Tout cela doit se traduire dans des textes et nous sommes prêts à en discuter. Encore faut-il que nous soyons deux pour le faire, et donc nous sommes ouverts et nous resterons ouverts à cette négociation pour améliorer la gestion en commun des enjeux de sécurité et de la stabilité du continent. Nous sommes également prêts à discuter de tout le reste. Tout à l'heure, Madame Terry Reinke évoquait Erasmus. Évidemment, nous devons continuer la coopération en matière universitaire, la coopération en matière de recherche, la participation des Britanniques, s'ils le souhaitent, au programme européen. Et nous aurons une table de négociation dès le mois de mars sur l'ensemble des programmes européens. Je dis bien l'ensemble des programmes, y inclut Erasmus, mais ce sera un cadre juridique et un cadre financier différent d'aujourd'hui. Danuta Hübner a évoqué tout à l'heure la question des services financiers et cette relation que nous devons avoir avec le Royaume-Uni. Au-delà de ce qui est écrit dans le projet de mandat et de ce que nous faisons habituellement dans des accords avec des pays tiers, il n'y aura pas de négociation à proprement parler sur les services financiers. En revanche, nous devons trouver une relation avec le Royaume-Uni compte tenu de l'importance de la place de Londres et de la City que je connais bien. Et donc, nous allons utiliser, Danuta Hübner y a fait référence, la boîte à outils des équivalences, comme nous le ferons en matière de données, nous utiliserons la boîte à outils des adequacy decisions. Nous ne négocions pas sur ces sujets avec le Royaume-Uni, nous vérifions la cohérence et quand nous le jugeons possible, nous donnons des équivalences sur tel ou tel secteur de l'industrie financière. C'est ce que nous avons fait avec le Canada, ce que nous faisons avec les États-Unis, ce que nous faisons avec le Japon, et ça marche. Donc je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas avec le Royaume-Uni. Mais je voudrais profiter de cette session pour dire clairement à certains responsables britanniques qu'il ne doit pas y avoir d'illusion sur cette question. Il n'y aura pas d'équivalence générale et globale sur les services financiers, ou permanente.
et il n'y aura pas non plus de cogestion d'équivalence financière avec le Royaume-Uni. Nous garderons la maîtrise de ces outils et nous garderons l'autonomie de décision. Et je veux aussi parallèlement rappeler que dans cette période-là, nous avons des raisons supplémentaires de continuer à agir et c'est l'objet du travail de notre vice-président Valdis Dombrovskis pour l'union des marchés de capitaux et la poursuite et la consolidation de l'union bancaire. Enfin, la pêche. M. Bellamy, mais aussi M. Milan Mon, M. Peters, Mme Schaldemose, M. Aguilera ont évoqué, parmi d'autres, cette question que je connais assez bien pour avoir eu l'honneur d'être le ministre des pêcheurs de mon propre pays pendant quelques années. Je veux simplement dire à ce sujet que l'accès réciproque des eaux territoriales et des marchés, je dis bien l'accès réciproque des eaux et des marchés, sera un point indissociable de l'accord de commerce. Il s'agit bien de commerce et ce sera un point indissociable de l'accord de commerce et du level playing field dans cette négociation. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons toujours respecté, même si nous l'avons regretté, le choix du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne. Le Premier ministre Boris Johnson, que nous respectons, a dit qu'en quittant l'Union européenne, le Royaume-Uni ne quittait pas l'Europe. Et nous sommes heureux de cette résolution. La question qui est posée, et à laquelle pour l'instant nous n'avons pas de réponse, c'est la suivante. Elle est assez simple, mais assez grave. Le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, quitte le marché unique et l'union douanière. Veut-il aussi quitter ou s'éloigner de notre modèle économique, social et réglementaire européen, un modèle qu'il connaît bien puisque nous l'avons construit avec lui depuis 47 ans. Et ça, c'est la question à laquelle nous attendons une réponse. De quelle distance le Royaume-Uni veut-il s'éloigner de notre modèle social, économique et réglementaire? Et je veux simplement dire que c'est lui, mesdames et messieurs, je le dis avec beaucoup de clarté, de calme, c'est le Royaume-Uni qui fixera le niveau d'ambition de notre future relation dans ces domaines. C'est lui qui choisira le niveau de cohérence réglementaire qui déterminera du coup l'ambition ou qui choisira le niveau de concurrence réglementaire. Et je recommande que la réponse à cette question que nous posons soit bien réfléchie dans le temps contraint que nous avons devant nous. Voilà, je termine par 3 réflexions télégraphiques. Mesdames, Messieurs, j'ai toujours dit la vérité devant vous et je continuerai. Le Brexit, ça ne peut pas être business as usual. Il y a des changements dans tous les domaines. Certains changements peuvent être plus ou moins grands ou temporaires, d'autres changements sont définitifs. Le Brexit fait que le service financier britannique perd de passeport financier, qu'il n'y a pas de reconnaissance mutuelle. Le Brexit a pour conséquence qu'en toute hypothèse, mesdames et messieurs les députés, nous imposerons le 1er janvier prochain des contrôles sur tous les produits qui rentreront dans le marché unique, comme nous le faisons pour tous les autres pays tiers du monde. Nous devons cette protection aux consommateurs, aux budgets nationaux et européens, et nous le devons aussi aux entreprises. Donc ce ne sera pas business as usual. Mais nous allons essayer de limiter les conséquences en trouvant un bon accord. Deuxième réflexion, nous devons nous attacher à faire respecter, et nous-mêmes à respecter aussi, l'accord de retrait. Ce n'est pas une banalité. L'accord de retrait comporte 600 pages, il est maintenant ratifié par vous et par la Chambre des communes. Il doit être mis en œuvre. Et je rapporterai publiquement devant vous et devant le Conseil régulièrement sur l'état de préparation tout au long de cette année, en particulier sur la mise en œuvre du protocole en Irlande qui garantit une paix toujours fragile. Enfin, cette négociation sera difficile, très difficile, mesdames et messieurs les députés. Je recommande donc que nous restions prêts à toutes les hypothèses, y compris celles où nous ne parviendrions pas avant le 31 décembre à un accord basique. Nous restons prêts à mener cette négociation avec du respect, comme je l'ai toujours fait, avec beaucoup de calme, sans aucune agressivité. Je garderai toujours, au-delà des difficultés de la négociation quotidienne, la perspective de trouver, en votre nom, un accord ambitieux avec un grand pays, ami, voisin et allié, mais je continuerai toujours, avec une détermination totale,
à défendre les intérêts de l'Union européenne, de ses citoyens, de ses entreprises, à défendre l'intégrité du marché intérieur et unique qui ne sera pas et qui n'a jamais été, qui ne sera jamais négociable. Voilà. Enfin, évidemment, Madame la Présidente, le Parlement peut être assuré que la Commission européenne, votre négociateur, est toujours prêt à travailler avec vous, à vous écouter, à rapporter devant vous. Je marquerai donc la même disponibilité, comme je l'ai dit tout au long de ces 3 années devant le Brexit Steering Group animé par Guy Verhofstadt, comme je l'ai dit l'autre jour en présence de David McAllister et le groupe de coordination, et devant la présence de tous les présidents de groupe, je continuerai à être totalement disponible pour travailler avec le Parlement européen en confiance avec vous. Merci de votre attention. Ganz herzlichen Dank. Und das Wort hat nun zum Abschluss der Rat. Bitte sehr, Frau Ministerin. Thank you, honourable members, ladies and gentlemen. I also join Mr. Barnier in greeting the new members of the European Parliament, and I'm looking forward to our discussions here. With your vote on the resolution on the proposed mandate for negotiations for a new partnership with the UK, you will provide a timely and useful input into the finalisation of this mandate. We should aim to build a relationship that is comprehensive, based on high standards, and that guarantees the level playing field. The very comprehensive nature of the proposed mandate and likely long negotiations that may ensue in certain sectors will probably call for further debates in coming months and years. This new phase should not make us forget about the just concluded withdrawal agreement and the need to remain vigilant as regards its implementation, first and foremost with respect to the preservation of citizens' rights, be it during the transition period or under whatever future relationship with the United Kingdom. But our vigilance will have to be no less thorough when considering the intended economic partnership, where strong safeguards and robust governance will be called for to protect the integrity of the EU single market and the competitive position of EU firms. We will therefore count on your cooperation and this respect as well. Thank you very much again for your attention. Vielen Dank, Frau Ministerin. Die Aussprache ist damit geschlossen. Zum Abschluss der Aussprache wurde ein Entschließungsantrag